For today's video mga ka-idol, dako natong pagpasalamat no successful kayo ta sa to ang trabaho rong adlaw nga luwas kita gikan sa buntag hantod sa hapon, idubanan sa panalangin og tabang sa Ginoo. Salamat ta kaniya siyang gugma nga walay paglubad no. So karon hapon naman mag-out na mi diri sa amo ang biometric niya kami diri o niya mo ang mga igsuon nga nagtapok kay lagi mo out na mi kay mamauli na may sa among tagtagsa ka mga Pinoy anan. O nagtapok mi murag nagpalayog og mga damang yo biometric nang gitapukan na mo diya nya ang uban pod nga respetado pod galinya ra intawon nga duna pod sila boy nga kaikog ba nga kinsa tong nauna og linya mo yuto siya nya ang uban kay ganahan man mo uli og sayo so iyahay na lamang tapok no wala lay linya yo ato ang makigsuonan o mga kuan kaayo o smiling kaayo ni mga tawhana unya karon kay di po ta palupig no kinahanglan pud nga isisip usa ka vlogger ato apong ipakita ang atong hitsura aron mailhan po ta sa ato ang mga viewers ug mga supporter o daghan kaayo ato ang mga kaigsuonan nga kauban nato trabaho nga excited na kay mo uli kay atol pod nga sweldo sumuli na sa tagsa-tagsa ka nga panimalay nya humandayon na mo og out naglakaw na mi nya jutay ra meron kay ang uban to ana sa service na mo nga si dako kayo nga bus to na naguna katong una naka-out nya kami po naulahi mi na pumili diri na video na laman pud ko tungod kay aron na po tay mga handumanan no na o wala man tining projika di nato makalimtan ato ang mga kaagi diri nya karon mosulod na di ay may ining dako kayo na mo nga bus nga murag barko mo na among service nga pagpamauli. So wala ta mag-expect nga daghan na kay kanang makauban no nga nisakay na diri sa service. So dili ra kay nako tas-on no ampir ta sa ato ang tatagsa ka mga biyahe aron malipayon ang atong pamilya musugat kanato. So God bless kanatong tanan og maayong adlaw.